الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحكيم: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك من أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوها. نت حمد خدا دی آنکھاں میں، نت حمد خدا دی آنکھاں میں، جدی خلقاں حمد پکار دیاں، نت شکر خدا دا کریے، لکھاں نعمتاں پالن ہار دیاں. ایک رب سونے نوکران، جنوں شرماں کل سنسار دیاں، بن جان سمندر سیاہی اگر، بن جان سمندر سیاہی اگر، پامیں کلمہ ہون شجار دیاں. نا صفت اللہ دی مکدی نا صفت اللہ دی مکدی ایتھے وڈیاں وڈیاں ہار دیاں. آؤ پڑھو قرآن پیارا وچ گلاں ہو دے یار دیاں. آؤ پڑھو حدیث پیاری گلاں کلیجا ٹھار دیاں.
ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ دے درود و سلام آقا کل حالی السبل ختم الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جو آیات کریمہ میں تمہارے سامنے تلاوت فرمائیاں نے یہ آیات سورہ یوسف دیاں ابتدائی آیات نے اور آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں جس عنوان سے جس حوالے کے نال تواڈے سامنے اپنی گزارشات کو رکھنا چاہنا وہ ہے پیارے یوسف کی کہانی قرآن کی زبانی، یا انج سمجھ لو کہ سورہ یوسف کے حوالے کے نال تواڈے سامنے اپنی معروضات رکھنا چاہنا۔ اللہ رب العالمین دے کول دعا ہے کہ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کے اللہ رب العالمین میرے سمیت سانو سب ناموں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف وقت پہلے تو اس چیز کا سانو پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت اللہ رب العالمین نے اس سورہ نازل کیتا ہے۔ اس کا شان نزول کچھ اس انداز دے اندر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جدو مکے والیاں نے بڑا پریشان کیتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑا ستایا، بڑا تنگ کیتا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو عبادت تو بھی روک دیتا گیا، آپ نے گھر دے اندر بند کر دیتا گیا۔ تو اتنے مشکل حالات دے اندر بعض صحابہ جڑے نے ہجرت کر کے جا چکے نے مدینہ المنورہ دے اندر، بعض صحابہ ہجرتیاں تیاریاں کر رہے ہیں، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہجرتیاں تیاریاں فرما رہے ہیں، اور صحابہ جو مکے دے اندر کافراں دے اور مشرکاں دے ظلم تو تنگ آ کے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آندے نے، اور آ کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو فرماندے نے کہ اللہ دے نبی کوئی ایسا قصہ سنایا جائے، کوئی ایسا افسانہ سنایا جائے، کوئی ایسی کہانی سنائی جائے کہ جس دے نال ساڈے دلاں نوں اطمینان اور ساڈے دلاں نوں سکون مل جائے۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ساڈے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں مطالبے تے اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا، اور جو جس وقت اپنے وطن دے شیخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہی ہے اپنا علاقہ چھڑنا، اپنا وطن چھڑنا ہر بندے واسطے مشکل ہویا کردا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ مکہ کہ جس مکے دے اندر میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ مکہ کہ جس مکے دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچپن دے ایام گزارے، وہ مکہ کہ جس مکے دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے لڑکپن دے ایام گزرے، جس مکے دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جوانی دیاں عمراں نو دراز کیتا، اس مکے نو چھڈن دا جو اللہ رب العالمین نے حکم دیتا ہے، تو یہ بات ہے کہ ہر بندہ اپنے وطن چھڑنا پسند کیتا کردا، لیکن مکے والیاں دے ظلماں تو مشرکاں دے کولوں تنگ آ کے اور اپنے اور بیگانیاں دے اتنے زیادہ ظلماں تو پریشان ہو کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، اللہ رب العالمین دے کولوں دعاواں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع تے اس سورت نو نازل فرمایا اور فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب تسی تے ایویں پریشان ہو رہے ہو، آؤ میں تمہانوں ایک ایسے بھائی کی کہانی سنانا، ایک ایسی شخصیت کا واقعہ اور قصہ سنانا
کہ جس شخصیت کو کڈن والے کوئی اور نہیں، تانوں تے بیگانیاں نے مکے دے اندر پریشان کیتا ہے، تانوں تے تواڈے غیراں نے مکے دے اندر پریشان کیتا ہے، وہ ایسی شخصیت ہے کہ جنہاں نوں انہاں دے اپنے بھراواں نے ہی دیس نکالا دے چھڑیا۔ اس بھرا دی میں کہانی تانوں سنانا تاکہ تواڈے دلاں نوں اطمینان مل سکے۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع تے سورہ یوسف نو نازل کیتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سورہ یوسف کی تلاوت کر کے سنائی، اور صحابہ کو جب سمجھایا تو صحابہ کو اطمینان اور ایک سکون ملا کہ جس انداز دے اندر جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے نال انہاں دے بھائیاں نے اور جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال انہاں دے بیٹیاں نے جو سلوک کیتا، ان دے مقابلے دے اندر تے مکے والیاں دا ساڈے نال سلوک اور سانو تنگ اور پریشان کرنا تے کچھ بھی نہیں۔ کتھے باپ اور کتھے بیٹا، اور انہاں دے درمیان 40 سالاں دی جدائی۔ کوئی بھی باپ اور بیٹا اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اگر بچہ فوت ہو جائے کچھ دنوں کا غم رہتا ہے، کدے ان کی یاد آ جائے کہ والدین رو کے یاد کر لیا کرتے ہیں، اپنے بچے کو رو لیا کرتے ہیں، لیکن بچہ بھی تے ہے بھی زندہ ہونے کے باوجود اگر والدین کے سامنے نہ آئے تو ساری زندگی والدین اپنے اس بچے کی یاد کے اندر روندے رہا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام پہ اس موقع پہ سورہ نازل فرمایا اور بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان دیتا نا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کی اعلان فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، میرے محبوب تسی پریشان نہیں ہونا، میں اللہ نے تواڈے تے اپنے اس قرآن نو نازل کر دیتا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ فرمایا ہے میرے محبوب جی پریشان ہوندیاں ضرورت نہیں، میں اللہ رب العالمین تواڈے سامنے ایک ایسا قصہ بیان کرن لگیا ہاں، ایک ایسے بھائی دی کہانی بیان کرن لگیا ہاں، ایک ایسے بھائی دا تذکرہ کرن لگیا ہاں جس بھرا نوں دے اپنے بھراواں نے دیس نکالا دے چھڈیا، اپنے علاقے دے وچوں دوسرے علاقے دے اندر بھیج دتا گیا نا۔ اور خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوها، آقا فرماندے نے جدو ریاض الجنہ دے وچوں گزرو، جدو جنت دے باغات دے وچوں گزریا کرو نا، فارتعوها، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت دے باغاں دے وچوں میوے کھایا کرو نا۔ صحابہ عرض کردے نے اللہ دے نبی جی جنت دے باغ تے دنیا تے؟ فرمایا ہاں ہاں میرے صحابہ مساجدھا، جنت دے باغ اللہ دیاں مسجداں نے تے اللہ دے گھراں دے اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرنا اے جنت دے میوے نے۔ انج سمجھو جیڑا بندہ مسجد دے اندر آ کے جنت دے باغاں دے اندر بیٹھا ہے، ایتھے آ کے سبحان اللہ کہے گا گویا کہ انہیں جنت دا میوہ کھاتا ہے، الحمدللہ کہے گا انہیں جنت دا میوہ کھاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہے گا انہیں جنت دا میوہ کھاتا ہے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جناب خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سورہ یوسف ایسی سورت ہے جس سورت کو اللہ رب العالمین نے جدو جنتی جنت دے اندر چلے جان دے، میرے آقا فرماندے نے جنتی جنت دے اندر سورہ یوسف تے سورہ مریم دی تلاوت کریا کرن گے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس
صورت دے اندر تے اللہ رب العالمین نے ایک سوز رکھیا ہے نا، اللہ نے ایک لذت تے مٹھاس اور چاشنی رکھ دیتی ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ہونہار بچہ تے اپنے بابا دے سامنے آ کے اپنے خواب نو بیان پیا کردا ہے، اپنے باپ دے سامنے آ کے اپنے رات دا سپنا اور خواب بیان کردا ہے، اور کی کہندا ہے اس بچے دا نام جناب یوسف علیہ السلام ہے۔ اپنے باپ جناب یعقوب علیہ السلام دے سامنے آئے نے، آگے کی کہندے نے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جناب یوسف علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام نو آگے اپنا خواب سنا رہے ہیں اور بھی کہتے ہیں یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، اے میرے ابا جان میرا خواب دے اندر کی دیکھنا وا، رأیت احد عشر کوکبا، میں رات خواب دے اندر دیکھا ہے 11 ستارے، ایک چاند تے ایک سورج، رأیتهم لی ساجدین، میں انہاں نو دیکھیا ہے کہ میرے سامنے سجدہ ریز نے، 11 ستارے ایک چاند تے ایک سورج میرے سامنے سجدہ ریز نے، اور باپ جس باپ نو خواب سنائی جا رہی جناب یعقوب علیہ السلام، انہاں نو اللہ نے تعبیر الرؤیا خواباں دی تعبیر دا علم عطا کر دتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب یعقوب علیہ السلام نو پتہ چل گیا اللہ رب العالمین میرے بیٹے نو بلند مقام عطا کرنے والے نے، اللہ میرے بیٹے نو بلند مرتبہ تے بلند شان عطا کرنے والے نے، اور جناب یعقوب علیہ السلام کی فرماتے ہیں قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے نو نصیحت کیا کر دے نے، اپنے بیٹے نو سمجھا رہے نے، فرماندے نے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، میرے بیٹے دیکھی اپنا خواب اپنے باقی بھراواں دے سامنے نہ بیان کر دویں، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اگر تو خواب اپنے بھراواں دے سامنے بیان کر دیتا، تیرے بارے کوئی تدبیراں کرن لگ پین گے نا، تیرے خلاف پروپیگنڈ کرن لگ پین گے نا، کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان دے بندے دا دشمن ہے، شیطان تے ہر وقت اس طاق دے اندر رہندا ہے کہ کوئی نہ کوئی بندے دی خامی نظر آئے نا، میں تے اپنے شکنجہ مضبوط کر سکانا، وَقَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے او میرے بچے یوسف، او میرے بیٹے یوسف، اپنے بھراواں دے سامنے اپنے خواباں نو نہ رکھیا، اگر تو اپنے ماں دے سامنے خواب نو رکھ دیتا نا، تیرے بھرا تیرے خلاف تدبیراں کرن لگ پین گے نا، اگر تو اپنے خواب نو چھپائے گا تے میں دعویٰ کرنا وا، میں پورے یقین دے نال یہ گل کہہ سکنا وا کہ اللہ نے جویں تیرے دادا اسحاق تے نعمت دتی ہے، جویں
जिवें तेरे परदादा इब्राहिम नूं अल्लाह ने नबूवत अता कीती है, मैनूं इंज लगदा जिवें अल्लाह तैनूं भी बुलंद मुकाम अता करन वाले ने। मेरे बेटे शर्त ये भी कि अपने भाइयों के सामने अपने हाल नूं ना बयान करी। अगर भरावां दे कोल हाथ चला गया ते समझ ला तैनूं तबाह बर्बाद करके रख देवणगे। बाज़ रिवायात दे अंदर मिलदा है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल भरावां ने ख्वाब पुछ लिया। बात लिखण वाले लिखदे ने कि इन्हां दी जेहड़ी दूसरी मां सी ना, एक ते जनाब रहील सी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वालदा, जेहड़ियां के बचपन दे अंदर ही फौत हो जांदियां ने। जनाब यूसुफ छोटी जी उम्र दे बालक ने ना, बचपन दे अंदर ही मां रहील फौत हो जांदी है ना। एक इन्हां दी मां दा नाम लईया जेड़ा इन्हां दी मासी भी लगदी, इन्हां दी खाला भी लगदी है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी परवरिश दे जिम्मे इन्हां उठाए हुए ने। एक तीसरी भी इन्हां दी नाम मां है ना। इहदे विचों जेड़े इन्हां दे बच्चे ने जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जेड़े बेटे ने, ये जेड़ी इन्हां दी मां है अपने बच्चों नूं आके दसदी है ना, ऐसे इस तरह राती तुहाडा भरा यूसुफ अपने बाप नूं खाल सुना रहा सी ना, ते मैनूं ते इंज लगदा है जिवें तुहाडा बाप याकूब जेड़ा है तुहाडे सारे भरावां नालों ज्यादा अपने बेटे यूसुफ दे नाल प्यार करदा है ना, अपने बेटे यूसुफ दे नाल ज्यादा मुहब्बतां करदा है ना, तुहानूं कोई भी अहमियत नहीं दिता करदा है ना। इस वास्ते अपने बेटियां नूं अपने बाप दे खिलाफ भड़का रहीआं ने ना, अपने बच्चों नूं अपने भरा दे खिलाफ भड़का रहीआं ने ना। और अल्लाह दा कुरान भी ऐलान करदा है ना, फरमाया लक़द काना फी यूसुफ व इख़्वतिही आयतुन लिस्साइलीन। फरमाया कि यूसुफ ते इनके भाइयों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैसे ही बड़ा फर्क रख दिया सी ना कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इन्ना खूबसूरत बनाया ना कि जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी खूबसूरत किया है ना। माजी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमादियां ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस रात अल्लाह ने मैनू मेराज करवाई ना, मैं उस रात जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु देखिया। अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम इन्ने हसीनो जमील सन्ना, इन्ने खूबसूरत सन्ना जिवें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा हुस्न जेड़ा है उनदे विचों एक हिस्सा पल्ले यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता कर दिता है। एक हिस्से दे नाल अल्लाह ने पूरी कायनात को बना दिता है ना। सुभान अल्लाह। दसो बच्चा कितना खूबसूरत ते कितना हसीन होएगा ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जेड़ा ख्वाब है ना, जदों इन्हां दे भाइयां दे कोल पहुंचा ते भाइयां ने प्रोपोगंडे करने शुरू कर दिते ने ना। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ हो जाते ने ना और अपने बाप दे कोल आ जाते ने ना और पहले खुद मीटिंग बुलाते ने ना। सारे दे सारे भाई इकट्ठे होके बह जाते ने ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो एक बेटियां दी बड़ी जमात अता कीती सी ना। ये दसे भाई जेड़े ने इकट्ठे होके बहंदे ने और कहंदे कि ने यूसुफ ला यूसुफ व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबतुन इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन। सारे के सारे भरा इकट्ठे हुए मीटिंग की, प्रोपोगंडा बनाया। कहते की ने कि साडा भरा जेड़ा यूसुफ है वाह ते उनदा भरा जेड़ा बिन्यामीन है, क्योंकि बचपन दे अंदर इन्हां दी वालदा दुनिया तो चले गईयां सन। इस वास्ते जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब यूसुफ ते जनाब बिन्यामीन दे नाल बाकी बच्चों दी निस्बत कुछ ज्यादा ही प्यार करया करदे सन। अपने बच्चों नूं मां दी जुदाई दी वजह तो कुछ ज्यादा ही मुहब्बत करया करदे सन। और लोगों जिन्हां दी मावां दुनिया तो
तुर जाया करदियां ने, उन्हां दे ते बड़े बड़े पत्थर दिलां नूं भी रहम आ जाया करदा है, उन्हां दे ते बड़े बड़े सख्त दिल भी नरम दिल हो जाया करदे ने ना। मां वाली चीज ये कैसी चीज है ना, लोगों मां जई जग ते बहार कोई ना, मां दे प्यार जिया किसे दा प्यार कोई ना, लोगों मां जई जग ते बहार कोई ना, जदों कर जाओ मां सीने नाल लाउंदी, जदों कर जाओ मां सीने नाल लाउंदी, पुत्र करो टूरे मां दुआ फरमावंदी, वद मावा नाल लोगो गम खार कोई ना, मां दे प्यार जिया किसे दा प्यार कोई ना। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मां बचपन दे अंदर ही फौत हो गईयां ने ना, इस वास्ते जनाबे याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इन्हां दोवां बेटियां दे नाल बाकी बच्चों की निस्बत कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करया कर देना, कुछ ज्यादा ही प्यार करया कर देना। लेकिन भरा सारे बैठे ने, इकट्ठे होके बैठे ने, ते कहते की ने कि सी बेटियां दी जमात आ, बेटियां दा जत्था वा, नौजवानां दी जमात आ, लेकिन साडे पापा दियां मोहब्बतां ते यूसुफ दे बिन्यामीन दे नाल ही ने ना, साडे नाल ते साडा भा मोहब्बत ही नहीं करदा ना, हर वक्त सानू कम्मां कारां ते लगाई रखदा है ना, जदों भी वक्त मिलदा कहंदा बकरियां लेके चले जाना, चरागा दे अंदर चरा के ले आओ ना, कदे किसे काम ते लगा दिता जांदा है ना। साडा बाप जेड़ा खुली गुमराही दे अंदर बहकिया होया है, इन्हू किसी भी चीज का पता नहीं दा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह प्रोपेगेंडा की बनाते ने, आपस दे अंदर एक दूसरे नु कहंदे ने, अगर इसे तरह यूसुफ बापे दी अखां दे सामने रहा ना, अगर इसे तरह यूसुफ बाबा दे कोल रहा ना, कि हो सकदा कि बाबा सानू वैसे ही भुल जानना, उन्हां क्यों जनाब इंदा की कीता जाए ना। एक भरा बोलदा कहंदा कि ये उक़्तुलू यूसुफ अबितरहू अरवन यख़लु लकुम वजहु अबीकुम वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन। एक बड़ा बोलिया कहता उक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ नु कत्ल कर दिता जाए। एक बड़ा बोलिया यूसुफ नु कत्ल कर दिता जाए। दूसरा बोलिया ना ना ना, भरा भरावां नु मार दे, चंगे नहीं लगया कर दे, कत्ल करना दे कोई इस तो भी बड़ी बात नहीं। अभी तोरा हो अरज़ई यख़लु लकुम वजहु अबीकुम। दूसरा कहता फिर इंज करो ना, अगर कत्ल नहीं करना चाहते फिर किसी पुराने खूह दे अंदर सुट दिता जाए ना। क्यों साडा मंसूबा एवे, मकसद एवे कि बाबा दी मोहब्बत साडे नाल लग जाए ना, यूसुफ अखां तो दूर हो जाए ना, इन्हू किसी पुराने खूह दे अंदर सुट दिता जाए ना। वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन। जदों यूसुफ नू सुट आवांगे उस तो बाद असीं अल्लाह दे कोलों माफी मांग लवांगे, अल्लाह दे कोलों तौबा कर लवांगे ते नेकोकार लोग बन जावांगे ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। उन्हें ना आपस दे अंदर प्रोपेगेंडा बना लिया, आपस दे अंदर मशवरा कर लिया ना कि जनाब यूसुफ नू खूह दे अंदर सुट दिता जाए ना, किसी पुराने कुएं दे अंदर सुट दिता जाए ना, ताकि बात दा चेहरा तुहाडे वास्ते खाली हो जाए ना। हुण सारे आपस दे अंदर बैठे ने ते कहंदे की ने, बाबा जान ने ते यूसुफ नू साडे नाल भेजना ही नहीं दा, बाबा जान ते बड़ियां यूसुफ दे नाल मोहब्बतां करया करदे ना। सारे भरा इकट्ठे हो के जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आ जांदे ने और आके भी कहंदे जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कालू या अबाना मा लका ला तमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून। जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम दे कोल सारे भरा इकट्ठे होके आ गए ने, आके कहते ने अब्बा जान असीं गल सहर नूं
जाना है, जंगल दे अंदर जाना है। साडा भरा यूसुफ जदों दी बीमार है, हिल फौत हो गई है ना, उदासिया उदासिया रहिंदा, परेशान ते गमगीन रहिंदा, क्यों ना इहनूं साडे नाल भेज दिता जाए ना। जंगल दे अंदर जाएगा, मुख्तलिफ परिंदियां दी आवाज़ां सुनेगा ना, चश्मियां दा पानी पीवेगा ते खुशहाल हो जाएगा ना। बाबा जान साडे नाल साडे भरा नूं भेज दिता जाए ना। अरसिल हो माना वगैरदा वइन्ना लहु लहाफिज़ून। सारे बेटे कहते ने अब्बा जान यूसुफ नूं साडे नाल भेजिया जाए ना, असीं वेखो ना 10 भरा अपने भरा दी हिफाजत करांगे। ते जनाब यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी फरमांदे ने वाला इन्नी ला यहज़ुननी अन तज़हबू बिही व अख़ाफु अन यअकुलहु ज़ि'ब व अंतुम अन्हु जनाबे यकूब फरमाते ने बच्चियों नहीं, मैं काम नहीं कर सकता, मैनू बड़ी यूसुफ के नाल मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, ठीक है तुसी उनके भरा जे भरावां दी जमात है, लेकिन फिर भी मैनू डर लग्या है, खौफ लग्या है कि तुसी मेरे यूसुफ नूं कल्लियां ना छड्ड देवो ते भेड़िया आके मेरे यूसुफ नूं ना खा जावे ना। और देखो ना किस अंदाज दे अंदर बाप नूं मुतमिन क्या करदे ने, क़ालू लइन अकलहु ज़ि'ब व नहनु उसबतुन इन्ना इज़न लख़ासिरून। अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा है सारे दे सारे बेटे बाप नूं मुतमिन पिया करदे ने, इत्मीनान पिया दिलांदे ने, कहंदे ने अब्बा जान देखो ना साडी भरावां दी जमात असीं 10 भाईयां ना, अगर 10 भाईयां दे कोलों भी साडे भरा यूसुफ नूं भेड़िया लै जाए ना ते फिर साडे 10 भरावां दा की फायदा है ना। अगर साडी मौजूदगी दे अंदर भी हिफाजत नहीं हो सकदी ते फिर साडे 10 नौजवान भरावां दा की फायदा है ना। जनाब यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजे तक भी मुतमिन नहीं थे, अपने बाप में इत्मीनान दिला रहे ने, और लिखन वाले मर रहे नहीं लिखते ने ना। जब जनाब यकूब दे कोल आए ने ना ते की तरीका कार है, एक जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई है तो चुमदा कोई है तो चुपदा है ना, बड़ा जनाब यूसुफ दे नाल प्यार ते मोहब्बतां प्या करदे ने, बड़ियां प्यार दियां पींगा प्या पांदे ने। बाप नूं इंज लगे जिवें मेरे बेटे दे नाल बड़े मुखलस ने, मेरे बेटे दे नाल बड़ी मोहब्बत करने वाले ने, लेकिन हकीकत दे अंदर मोहब्बत नहीं सी बल्कि बाप नूं धोखा दे रहे सन ना। क्यों गैर दा इल्म ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात दे कोल है, बाप नूं कोई पता नहीं मेरे बेटे की प्रोपेगेंडा बना के आए ने, बाप नूं कोई पता नहीं कि थोड़ी देर तक उन्हें की होने वाला है ना। मेरा बाप ने इत्मीनान दिला दिया ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं नाल लेके जान लगे ने ना। जनाब यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे नूं तैयार कीता ना, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं निलाया दिलाया गया ना, सोने कदलियां दे इंतजाम कीता गया ना, नाल जनाब यकूब ने खाना दे दिता, पानी दे दिता ना, और अपने बच्चों नूं नसीहत पिया करदे ने मेरे बेटे जिथे मेरे यूसुफ नूं भुख लगे नूं खाना खिलाना ना, जिथे मेरे यूसुफ नूं प्यास लगे नूं पानी पिलाना ना, देखना मेरे यूसुफ नूं कद्या ना छड़ना किते ए ना होए कि तुसीं इहदे तो गाफल हो जाओ ना। बाप दे कोल ते बड़ी मोहब्बत करदे ने, बड़ा प्यार पिया करदे ने। जनाब यकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों दे नाल आ रहे ने ना, किनान तो बाहर एक बड़ा दरख्त सी, जिस दरख्त दे कोल आके लोग अपने मेहमानां नाल विदा करया करदे सन ना। जनाब यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इत्थे अपने बच्चों नाल विदा कीता है ना। हुण सारे भरा जेड़े ने नाले तुरदे जा रहे ने, नाले मुड़ मुड़ के पीछे देखदे पए ने। बाबा जान खले ने के चले गए ने, खले ने के चले गए ने, जिथों तक जनाब यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजर आंदे उथों तक ते बड़ा प्यार करदे ने, बड़ियां मोहब्बतां करदे ने ना, बड़ा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल प्यार कर रहे ने। कदे कोई उठा रहा, कदे कोई उठा रहा, कदे जनाब यूसुफ नूं सवारी ते बिठा दिता जांदा है ना। जनाब यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े खुश ने कि मेरे बेटियां देखो मेरे बेटे नाल कितना ज्यादा प्यार है, लेकिन कोई पता नहीं थोड़ी देर तक
کی ہونے والا ہے، کیونکہ غیب دا علم تے اللہ دی ذات دے کول ہویا کردا ہے نا، اور اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے نا، فرمایا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليهم لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ جدو لے لیا جناب یوسف علیہ السلام نو نال لے لیا، جدو باپ دی اکھاں تو اوجل ہو گئے تے پھر آ گیا اپنی آئی تے جناب جی ایک بھائی نے اٹھایا تے سواری تو تھلے دے ماریا۔ ہاں بھائی ہن دس تو کہنا میں چاند تے سورج سجدہ کر دینے، ادعو الشمس والقمر والکواکب، بلاؤ نہ سورج نو، بلاؤ نہ چننا تاریاں نو، بلا جڑے تینوں سجدہ کر دے سننا۔ تو تے بابا دے دل دے اندر بڑی محبت اپنی پیدا کر دیتی سی نا، تو تے سانو بھی بابا دے پیار تو محروم کر دیتا ہے نا۔ سارے دے سارے بھائی جناب یوسف علیہ السلام نو مارنا شروع کر دیتے نے، کوئی ہے تو چنڈا ماردا، کوئی تھپڑ ماردا، کوئی مکے ماردا ہے نا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھا تے حیران پریشان ہو جاتے نے، میرے بھائیو تھانوں کی ہو گیا ہے؟ باپ دے سامنے تے بڑیاں محبتاں پیا کر دے سو، باپ دے سامنے تے بڑا میرے نال پیار پیا کر دے سو نا، دسو نا میرے بھائیو تانوں کی ہو گیا، کی مسئلہ بن گیا ہے نا؟ جناب یوسف علیہ السلام نو سارے بھائی مار رہے نا، کوئی ہے تو ماردا، کوئی ہے تو ماردا ہے نا۔ جناب یوسف علیہ السلام روندے نے تے نال کہندے نے، میرے بھائیو دسو نا میرا گناہ کی ہے، میرا قصور کی ہے جس وجہ سے تسی مینوں مار رہے جنا؟ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ سارے بھائی بول کے کہندے نے تیرا قصور اے کہ تیرے نال باپ بڑی محبت کردا ہے، تیرے نال بابا جان بڑا پیار کیتا کردے نے۔ جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے، میرے بھائیو دسو اگر باپ میرے نال محبت کردا تے اون دے اندر میرا کی قصور ہے؟ اگر بابا جان میرے نال اتنا پیار کردے نے تے اون دے اندر میری کی غلطی ہے؟ اگر چاند دے سورج مینوں سجدہ کردے نے تے اون دے اندر میرا کی قصور ہے؟ میری غلطی تے دسو نا، کس وجہ تو تسی مینوں اتنا زیادہ مار رہے جے نا؟ جڑے بھرا دے وال بھی جناب یوسف علیہ السلام جاندے نے، او بھرا جناب یوسف علیہ السلام نو مارن نو آندا ہے، جنہ پائیاں سینال محبت موڈیاں اوپر چایا، اونائی پائیاں دشمنا وانگوں اوپر زمین پٹکایا، اونائی پائیاں دشمنا وانگوں اوپر زمین پٹکایا، میں دوسرے دے دل غصہ آیا، سخت تمان سے مارے کہ جس وال جائے میرا یوسف پیارا، جس وال جائے میرا یوسف پیارا، وہ کوئی مارن نو آوے۔ جناب یوسف علیہ السلام جڑے بھرا دے وال بھی جاندے نے، اوتھے سارے دے سارے باپ دے کول بڑا پیار، بڑی محبت، بڑا بابا نوں اطمینان دلا رہے نے۔ ایتھے جدے بھی جناب یوسف جاندے نے، وہ کوئی مارن نوں آندا ہے، جدوں مار مار کے تھک گئے اپنی خواہشاں نوں پورا کر لیا، جدوں مار مار کے تھک جاندے نے اپنے منصوبے دے مطابق کام کرن لگے نے نا، جناب یوسف علیہ السلام نوں اینجنا رسیاں پائیاں نے، رسیاں بنیاں نے نا، تے جناب جی کنویں دے اندر لٹکا دتا جاندا ہے نا۔ او جانتے ہر کسے نوں پیاری ہوندی ہے، انسان تے انسان ہے، جانتے حیواناں نوں بھی پیاری ہویا کر
دیے جناب یوسف نو جدوں لٹکایا جا رہا سی نا جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام انج اپنے ہاتھ جڑے نے کونے دے کنارے تے رکھ دے نے نا بھائی چھڑیاں مار دے نے ہاتھ چھڑا دے نے نا جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو کونے دے اندر سٹ دتا جاندا ہے نا اللہ رب العالمین نے اس وقت جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نو بھیجا نا فرمایا ہے میرے جبرائیل جی رب جلیل کی حکم ہے فرمایا جا کے میرے یوسف کو سنبھالا دینا میرے یوسف کو کہہ دو پریشان نہیں ہونا اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کرتا ہے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللہ رب العالمین نے جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا فرمایا میرے جبرائیل میرے یوسف نو بڑی آسانی دے نال پتھر تے بٹھا دیتا جائے نا میرے یوسف دے واسطے کھانے کا انتظام کر دیتا جائے نا اللہ اکبر اللہ اللہ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے ول نال اللہ نے وحی بھی اتار دیتی نا فرمایا ہے میرے نبی یوسف پریشان نہیں ہونا ایک وقت ایسا آن والا ہے جس وقت وہ انہاں دی کہانی اپنی زبانی سنائے گا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لیکن انہوں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوئے گا علم ہی نہیں ہوئے گا اے میرے پیارے یوسف اپنے بلوں دے تینوں کھو دے اندر سٹ دے بھیجاں دے نے میرے کول پوچھنا تے میں اللہ رب العالمین دے کول اگر پوچھنا ہے تے اے اپنے ہتھاں دے نال تیرے واسطے مصر دی بادشاہی دے رستے پار کر دینے اے میرے یوسف پریشان نہیں دا ہونا ادھر کی جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جدو سٹیا نا جناب یوسف دا کرتا اتار لیا کرتے نو جلدی کھول لگا لیندے نے اور جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول واپس آ رہے نا جناب یعقوب اسی درخت دے کول کھڑے ہو کے اپنے بچیاں دا انتظار پیا کرتے نے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے بڑے پریشان جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اے جناب جدو بچے گھر واپس آ رہے ہیں نا جدو دیکھا کہ بابا سامنے کھڑے نے تھوڑا دور نے رونا شروع کر دیتا ایسا جدو جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پہنچے نا تے اونچی اونچی رونا شروع کر دیتا واہ اللہ کرنا شروع کر دیتا اور اللہ دا قرآن بھی اعلان کردا ہے فرمایا وجاءوا اباهم عشاء يبكون شام کا ٹائم ہویا شام تو بعد اپنے باپ کے کول آئے تے روندے ہوئے آ رہے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام جدو دیکھا تے کہتے ہیں بچیو ہویا کی تے مینوں بھی دسیا جائے میرے مال نو کوئی نقصان ہو گیا ہے میریاں بکریاں نو کوئی نقصان ہو گیا ہے بیٹے کہندے نے نا 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 ابا جی اس تو بھی بڑا نقصان ہو گیا ہے جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ پریشان نے جناب یعقوب علیہ السلام نو کہندے نے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين باپ مطمئن کرنے لگے نے پھر کہتے ہیں ابا جان اسی دسے بھرا دوڑ لگاندے نکے نکلتے گئے اپنے برا یوسف نے اپنے سامان کے کول چھڈیا تے اوتھے بھیڑیا آیا تے بگیاڑ ساڈے برا یوسف کو کھا گئے جدو جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا ایک دفعہ تے رشی تاری ہو گئی اس سے وقت بے ہوش ہو گئے حضرات بیٹے کی جدائی اور پھر بیٹا بھی ہو کہ جس بیٹے جیسا کائنات کی آنکھ نے آج تک تکیا ہی نہیں اور بیٹا بھی ہو کہ جنہوں اللہ نے خوابہ کے اندر بشارت دیتی تھی اللہ وارث بننے والا ہے جناب یعقوب علیہ السلام دا جدو جناب یعقوب علیہ السلام نے
نے سنیا ایک دفعہ تے غشیاں دا عالم تاری ہو جاندا جناب یعقوب علیہ السلام بے ہوش ہو جاندے نے اور سارے بھائی کھڑے دیکھ رہے نے نا بڑا بھرا بول کے کہندا تانوں میں روکیا سی نا اے کام نہ کریا جے دیکھو بھرا تو بھی ہاتھ دھو بیٹھا پتہ نہیں ابا جان بھی بچ دے نے کہ نہیں بچ دے جناب یعقوب علیہ السلام دیا پیراں دیا تلیاں نوں چسیا جا رہا ہے نا ہتھاں دیا تلیاں نوں ملیا جا رہا ہے نا جدوں جناب یعقوب نوں ہوش آئی نا تے اللہ دے نبی کہندے نے میرے بچیو میرے یوسف دی کوئی نشانی بھی ہے جے میں دیکھاں تے صحیح نا کس طرح ظالم بھیڑیے نے میرے یوسف نوں کھادا ہے نا جناب یوسف علیہ السلام کو کس طرح بھیڑیا کھا گیا ہے نا کس طرح اس لال نے میرے بیٹے نو کھادا ہے نا جناب یوسف علیہ السلام دے پائیاں نے جڑا کرتا سی نا لے کے اپنے بابا دے کول آ جاندے نے نا اور اللہ دا قرآن بھی اعلان کردا ہے نا فرمایا وجاؤ علی قمیصی بدم کذب جھوٹا خون لگا کے اپنے باپ کے سامنے پیش کر دیتا نا اور اللہ دے نبی نے انہاں کو پتا ہے سی جدو جناب یعقوب علیہ السلام نے جو کرتا کھولیا کرتے نو خون تے لگیا پنجے دے نشان نہیں دنداں دے نشان نہیں وہ بگیار نے زمین تے گرا کے کھادا مٹی دا نشان کوئی نہیں باپ ہے پھر اللہ دا نبی سمجھ گئے جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون جناب یعقوب علیہ السلام نے جدو اس کرتے نو کھول جاتے دیکھے خون تے لگیا ہوا ہے پنجاں دا نشان نہیں دنداں دا نشان نہیں کرتے نو کوئی خراش تک بھی نہیں دیا نا کیونکہ اسی طرح کرتا اتار لیا گیا سی نا مٹی تک دا نشان کوئی نہیں جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے نے او میرے بچوں میرے نال چنگی نہیں کر کے آئے جے اپنے بڈھے باپ دے نال چنگی نہیں کیتی جے میں تے اللہ دے کولوں مدد دا سوال کرنا اللہ اکبر اللہ اسی کو بگیاڑا کھاتا میرا یوسف بدر منیران تے پھر پورتا کی میں ریا سلامت ایک کیوں نہ ہویا یا تسا نالو بگیاڑ جنگل دا نکلیا عجب نیارا کرتے دادے ادب نہ ہویا تے میرا یوسف کھا گیا سارا بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل فرمایا بچیو میرے نال چنگی نہیں کر کے آئے جے میں دیکھ لیا اگر بگیار نے کھادا ہوندا تو کوئی نہ کوئی نشان ہونے سن مینوں پتا چل گیا کہ تسی میرے بچے نوں کسی اور پاسے لا کے آ گئے ہو پھر بھی میں صبر کراں گا اور اللہ کی مدد کا سوال کراں گا دیکھو کس انداز دے اندر نبی زادے پیغمبر زادے نبی دے بیٹے اصل جدو دل دے اندر آ گیا تے اپنے سب کے بھرا نوں کنویں دے اندر سٹ کے آ گئے اور انشاءاللہ بقیہ واقعہ اگلے جمعے کے اندر تواڈے سامنے رکھن دی کوشش کراں گا اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے کہ اللہ سانو سارےاں نوں صحیح معنیاں دے اندر اس واقعے تو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین